से क्या मकसद है और ये तबलीग लोग क्यों करते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि तबलीग वो लोग करते हैं जो फारिग है, दुनिया से फारिग है। अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग वाले फारिग नहीं है। अभी मैं आपको अपना बात करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल स्टोर है। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मेरा भाई भी डॉक्टर है, मेरा बेटे का बीवी भी डॉक्टर है। हम फारिग नहीं है तबलीग वाले, लेकिन ये हमारा जिम्मेदारी है, अल्लाह पाक ने हमारे जिम्मे लगाया। अब तबलीग का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा कैसे होगा। अफ्रीका में हमारा तश्कील हुआ था, अफ्रीका में चंद साल पहले, तो मैं भी दिल के अंदर ये कहता था कि भाई तबलीग लोग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। तो एक मस्जिद में हमारा तश्कील हुआ, अफ्रीका में मुसलमान बहुत कम है, तो उस मस्जिद के अंदर टोटल 52 मुसलमान थे, 52 52 मुसलमान टोटल उस मस्जिद के अंदर। तो एक जो मस्जिद का जो अमीर साहब थे, मोहम्मद मूसा, उसने कहा भाई आप मेहमान हैं, अगर आप लोग तकलीफ कर सकते हैं, ये पहाड़ बहुत बड़ा पहाड़ था, इस पहाड़ के पीछे एक बंदा है, उसका नाम है फिरदौस। वो 2 साल हो गया कि मुसलमान हो गया है, ईमान लाया है, लेकिन उसकी बाकी जो फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो सब क्रिश्चियन है, कैथोलिक है, गैर मुस्लिम है। आप गश्त करेंगे उनके ऊपर, हो सकता है कि वो इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाए। हमने कहा भाई हम गश्त के लिए तैयार हैं, हम तो आए इसलिए है। तो एक हमारे साथ तर्जुमान अफ्रीकन और एक मूसा जो जिम्मेदार साथी था, 3 साथी हम जमात वाले। 2.5 घंटे में हम उधर पहुंच गए पैदल, उधर पहाड़ था, पैदल जाना था। 2.5 घंटे हमारा एक तरफ से सफ़र हुआ। वहाँ जाकर फिरदौस जो मुसलमान था वो बहुत खुश हो गया, उसने हमारा इकराम किया, शहद वगैरह सामने रखा। फिर हमने उससे कहा भाई आप तो मुसलमान है, आपकी ये बाकी फैमिली गैर मुस्लिम है, इसका कभी आपने फिक्र किया है। कहता है मुझे 2 साल हो गया कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, पाकिस्तान से एक जमात आया था, उसके साथ मैंने ईमान लाया, अभी 2 साल हो गया मेरा रोज़ाना उसको दावत देता, मानता नहीं है, आप लोग खुद बात कर ले। तो हमने कहा चलो बेटे इधर बैठाओ। उनकी जो बेटियाँ थी, नौजवान बेटियाँ थी, बीवी थी, वो पर्दे के पीछे हमने बैठाया। आप यकीन करो सिर्फ 10 मिनट उसके साथ हमारा बात हुआ, 10 मिनट। 10 मिनट के बाद उसकी बीवी ने वहाँ से आवाज़ दी कि ठीक है हम इस्लाम के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा फैमिली मुसलमान हो गया। अच्छा, फिर उसका हमने निकाह बांधी, निकाह। उसके बाद दूसरे दिन जुमे का दिन था, इसी तरह उसी मस्जिद में वो फिरदौस और उनके जो नए बच्चे मुसलमान हो गए थे, नौजवान दो, वो बच्चे भी साथ थे। जैसे ही वो मस्जिद में आया, हाँ आप यकीन करो, जब मस्जिद में आया वो फिरदौस सजदे पे गिरा और चीख के रोया, ऐसे रोया कि हम भी रो गए। हमने उसको उठाया, भाई आप रोते हैं, ये खुशी की बात है। कहते हैं मैं खुशी से रो रहा हूँ, मैं अल्लाह पाक से मांग रहा था, या अल्लाह वो दिन कब आएगा कि मेरे बच्चे मेरे साथ मस्जिद में जाए। आज मैं खुशी से रो रहा हूँ। मेरे भाइयों, इस्लाम के लिए लोग तरस रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से मुसलमान आएंगे, हमें कलमा पढ़ाएंगे, इधर मुसलमान बेचारे कलमा से फारिग नहीं है, हाँ तो वो ये मरते ही जहन्नम में जाएंगे। और जहन्नम में जाकर ये कौन है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी का जनाजा जा रहा है, यहूदी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। किसी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह यहूदी है, फरमाया मुझे पता है यहूदी है, लेकिन ये मेरा उम्मती है, नाकाम हो गया। एक ही उम्मती के लिए रोया। आज 2.5 लाख लोग बगैर कलमे से रोजाना मर रहे हैं, मरते ही वो जहन्नम में जाते हैं, उसका फिक्र कौन करेगा भाई। तो दावत और तबलीग की मकसद ये है मेरे भाइयों कि हम खुद भी अल्लाह पाक से सुलह करें, अल्लाह पाक से यारी लगाए, अल्लाह पाक से दोस्ती लगाए। जो अल्लाह पाक से दूर है वो भी अल्लाह पाक के करीब हो जाए। ভাই মেহমান বলতেছিলেন লোকে আমাকে প্রশ্ন করে বা আমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তাবলিগ কেন করেন, তাবলিগ করে কি লাভ। তাবলিগ তো যাদের রিটায়ার্ড তারা করবে, যাদের কোনো কাজ কারবার নাই, অবসরপ্রাপ্ত, তারা তাবলিগ করবে। কেন বলতেছেন ভাই আমি তো অবসরপ্রাপ্ত না, আমার ভাই, আমার সন্তান সবাই বড় ডাক্তারখানা আছে, অফিস আছে, তারা এখানে ফার্মেসি আছে, ডাক্তারি করতেছে, এমনকি তার ছেলের মেয়েও সেও ডাক্তার। বলতেছে কেউ এরকম ফারিগ না, সবাই ব্যস্ত জিন্দগি। এর মধ্যে থেকেই এই কাজটি তিনি আসছেন, কাজ করতেছেন, পাকিস্তান থেকে আসছেন। তাই দেখেন কারগুজারি শুনেছে, আফ্রিকার মধ্যে তাদের তশকিল ছিল, অন্তত আফ্রিকায় সফর করছে। তো আফ্রিকার মধ্যে এরকম হাজার মানে কারগুজারি আছে, একটা শোনাইছে কেবল আপনাদেরকে শোনাচ্ছি। বলতেছে যে মুসা নামে একজন ব্যক্তি ছিল, যিনি পাকিস্তানের একটা জামাত আছে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করছেন 2 বছর হয়েছে, কিন্তু তার পরিবার, ফ্যামিলি, সন্তান, বিবি সবাই খ্রিস্টান, সবাই বিধর্মী। যখন তাদের মুশকিল হয়েছে তারা গেছে, তখন তাকে বলছে যে ওই মুসা জিজ্ঞেস করছে যে ভাই হযরত আমাদের বাসায় যেতে হবে, আমাদের এরকম সবাইকে দাওয়াত দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। মেহমান বলছে একদিন করো, বিশ্বাস করো, মাত্র 10 মিনিট তাদের সাথে কথা হয়েছে। মহিলাদেরকে পর্দার মধ্যে রাখছে আর ছেলেদেরকে এই পাশে রাখছে। 10 মিনিটের মধ্যে তারা ইসলাম গ্রহণ করে ফেলছে। পর্দার আড়াল থেকে আওয়াজ আসছে যে আমরা ইসলাম গ্রহণ করবো।
তো সবাই পুরো ফ্যামিলি মুসলমান হয়ে গেছে। পরে 2 দিন পরে জুমার দিন তারা মসজিদে আসছে, আসার পরে যে বাবা আছে না, বাবা বাবা কাঁদতেছে। তো মেহমান বলতেছে যে কান্না কেন করতেছেন? এটা তো খুশির খবর, সবাই মুসলমান হয়ে গেছে। বলে যে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে এতদিন পর্যন্ত দোয়া করতেছিলাম, ওই দিনটা কবে আসবে যেই দিন আমার সন্তান, আমার বিবি, আমার সবাই এই ইসলামকে মানবে, আল্লাহর কতটুকু ভাই চেষ্টা করবে। আজকে আমার সন্তান আমার সাথে মসজিদে আসতে আমি খুশিতে কান্না করতেছি। বলেন পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ এই সমস্ত মুসলমানরা এইসব রাষ্ট্রে বেশি মুসলমান, তারা কবে যাবে আফ্রিকা এবং বিভিন্ন জায়গায়, যারা তারা তাদের অপেক্ষায় তারা অপেক্ষমান যে তারা কখন আসবে, কালেমা শিখাবে, নামাজ শিখাবে, ইসলামকে শিখাবে, তারা অপেক্ষারত আছে। হ্যাঁ, আমরা গেলেই তারা শিখতে পারবে, আমরা না গেলে তারা কখনো শিখতে পারবে না। এই জন্য মেহমান বলছেন যে দেখেন এই তাবলীগ সবাই জিম্মাদারি, এই তাবলীগ সবাইকে শিখতে হবে এবং শিখা পুরা দুনিয়ার মধ্যে এর প্রচার প্রসার করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম যেরকম করছে আমাদেরকে এরকমই করতে হবে। সাহাবায়ে কেরাম বলে যে ইলিয়াস সাহেব রহমতুল্লাহ বলে বিশ্বাস করেন, ইয়কিন করো, 3 বার বলছি ইয়কিন করো, ইকারে নবুয়ত, এটা নবুয়তের কাজ। হ্যাঁ, নবীদের কাজ, এই তাবলীগ নবীদের কাজ, এটা প্রত্যেকের জিম্মাদারি। যারা আমরা কালেমা পড়ছি, আল্লাহ রসুলকে শেষ নবী মেনে নিচ্ছি, প্রত্যেকের জিম্মাদার এই কাজ করা, নিজেও এই কাজের উপরে চলা এবং অপর ভাইকেও এই কাজের উপরে চলা। পুরো উম্মত ভাই আমার আপনার জন্য অপেক্ষায় বসে আছে। তিনি বলছে না যে রসুলের জামানায় এক ইহুদি, তার লাশ যাচ্ছিল, লাশ, আল্লাহ রসুল কান্না করতেছিলেন। সাহাবারা বলছে যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনি কান্না করতেছেন কেন? এই তো ইহুদি। আল্লাহ রসুল বলছে আমি তো জানি সে ইহুদি, কিন্তু সে আমার উম্মত, সে নাকাম হয়ে জাহান্নামে চলে যাবে। বলে আজকে পৃথিবীর মধ্যে লাখ লাখ মানুষ জাহান্নামে দিকে চলে যেতেছে, শেষ নবীর উম্মত। হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের কোনো ফিকির নাই যে নবী আমাদেরকে এই দায়িত্ব দিয়ে গেছে, রক্ত মাখা কাজ। নবুয়তের এই কাজটা কি ছিল? আমাদের রাসূলের রক্ত মাখা কাজ ছিল, সবচেয়ে বেশি কষ্ট করছে। আপনারা সবাই জানেন রক্ত মাখা এই কাজ আমাদের উপর জিম্মাদারি দিয়ে গেছে। বলেন আজকে লাখ লাখ মানুষ জাহান্নামে চলে যেতেছে, আর আমি আর আপনি আরামসে। এই জন্য একটু হুঁশ ফেরানো, নিজেও আমল করে চলা, তাবলীগের কাছ থেকে বোঝা, এই কারণে নবুয়তকে বোঝা এবং অপর ভাইকেও বোঝানো।